SD. Pasa kay Aurelio. Stolen by Aurelio. Binigay kay Icon. Lindon. Number 9. Aurelio. Wala. Tama niya number 29. Wala. Uy. Lindon driving the ball. Tama number 4. Balik kay Lindon. Balik kay Idol sa gilid. 2 points. 2-0. Grabe namang moves yun. Number 27, SD. So number 1. Oh, he's stolen by Idol. Idol na mamadali. Salita, pinapakainin doon. Yes, sir! 4-0. Wow! Nandiyan na sila, boss. Oh, yes. Number 25, 29. Oh, no. Rebound by number 3. Lester. Wow! Good shot. Free throw para kay Jose Elpi. Naka-sexy shorts, ha? Yan yung new meta. Yun, oh. Two points. Lindon. So number 4, De La Cruz. Ben Rico. Grabe ka naman, Barbie. XT. Pasa ngayon kay Cruz. Balik kay Santo Domingo. To Lester. Lester. No, rebound by De La Cruz. De La Cruz, drop pass kay Aurelio. Aurelio. Wala. Halagang nagawa. Iyawa. Stay ball na tawag na referee. Let ball na naman. Number 1 to Milo sa 3. Wala. Tawa ni Gambor. Pasa ngayon kay Ron Arcega. Uy, kailangan niya ulit. Arcega pa rin. Binigay kay De La Cruz. Pasa kay Gambor. Uy, nagagawa. Same ball. De La Cruz pasa kay Anthony. Big up. Oy, hinawa kayo ni Elvir. Preview mo. Crossover. Sa gitna. Oy. Ay, naman. Parang na to, try shoot up game. Arcega. Dribble the ball. 1 man to go. De La Cruz. Nagkaroon ng 1 FT. FT, binababa ang bola, tulong pass. To Cruz. Rebound by De La Cruz. Lata kay Arcega. Pass kay Big Alba. 2 shots. Pumasok o hindi pumasok? Pangalawang wala pa rin. Nawakan niya SD. SD bilang bawang bola. Left side for 3. No. Nagkaroon na gawa. Same ball. Ang tawag. SD nolong pass kay NP. Balik na number 29. Oh, same ball again. Nakita, opportunity. Oy, nice fake. Oh! Ay! De La Cruz. Nakamadali kay Yamor. Nakuha kayo kay Cruz. Bigay kay Santo Domingo. Tumira sa 3.
Arcega. Arcega driving the ball. No long pass. Saving ball. Ayos ah. Ang score 2-7. Ang oras, last 4 minutes and 35 seconds. Change ko tayo. 9-2 ang score. Abol, abol, abol. Number 29 to Idol. 3 point. 5-9. Arcega. Behind the back. Crossover. Taas to De La Cruz. De La Cruz. Boy. Foul. Arcega. Bago sa gitna ni De La Cruz. Yes, sir. 11-5. ST. Driving the ball. Bigay namin number 29 to Idol. Idol. Wait. Balik na number 29. Go. Nakuha ni Cruz. Yes, sir. 11-7. Arcega. Driving the ball. Setting the play para Arcega. Bigay kay De La Cruz. Yes, sir. Grabe naman ito. 13-7. Grabe si Marvin. Number 1 to Will Catres. Wala. Nakuha ni number 4 De La Cruz. Pasa na 18 and Anthony. 15-7 ang score. Last 2 minutes and 45 seconds. Huli ni De La Cruz. Grab pass. Arcega. Foul. Okay. 77. Wala. ST. Bigay niya number 13. Third game. Sada number 29. Oy. Table. Number 1. Bigay kay ST. ST for 3.9. Wow. 3 point. Big 17. Pito na lang ang kalamangan. Last 2 minutes. De La Cruz babawi. 3 point. 20 ang score. Laban na sa buwan ni De La Cruz. FD babawi again. Go. Tama ni De La Cruz. Last 1 minute and 30 seconds. Arcega, sa gitna ni De La Cruz, sa gilid ni Oralio. Wala. Nagkaroon na nagawa. Nakuha ni number 1. Number 1, driving the ball. Nagkaroon na nagawa. Nakuha ni Yabor. Yabor, Yabor. Yabor. Oy, sa gitna. Wow! 22-10. Grabe naman yun. Parang bata yun, ha? Ano palo si Paslibay? Cruz, driving the ball. Pasa na number 29. In and out. Rival by Arcega. Nakuha ni Yabor. Nakuha ni ST. Bigay kay Lester Paul. Yes, sir. 22-12. Last 40 seconds na natitira. Huli ni Cruz. Last break opportunity kay number 1. Hey! 14-22. Last 30 seconds. Number 9, Orlando. Bigay kay Gabor. Gabor, fake. Bigay kay Big An. Wow! 2 shots. Last 16 seconds ang natitira. Yun, no?
number 1 to meron ng 3. Go, nakuha ni Anthony. 5 seconds. Uy! Bang! Side ball. Yan ang mga depensa, nakangiti na. Sakay, alam niya eh. Alam niya yung babagsakan niya. Last 3 seconds. Game ball! Basket count. Otis win the first game.